বাপু গো হয় কি রাধা মাই কেনর ভ্যানিটি ব্যাগ গুটি পাইলো গো মাই এটা মুই নগুনিয়া পয়তা করেছে এই নপুনিয়া পয়সা আমার ভাটি পড়া টিটলাগড় টিটলা ঘর ভাটি পড়া তীরনাথ বাবু তিননাথ বাবু সন্মা রক্ষা করি করে কুরকুড়ি সহিত ভিতরে ফের পয়সা আছে ভিতরে 50 টাকা প্রদান করছেন কিন্তু 50 ফুটবা কিন্তু 100 ফুটবা কিন্তু 200 500 তক আছে ভিতরে হ্যাঁ হ্যাঁ তারপরে বিরিয়ানি খাজানা হে কইতা অরিজিনালটা 50 50 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ସରସ୍ୱତୀ ତାଙ୍କୁ ସଦା ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳମୟ କରନ୍ତୁ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ କବାର ହରି ବୋଲ ତୁମେ ହେ ପୁତୁନା ନାରୀ କିଏ ଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ପାନ ଖୁଆବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ମାର ମମତା ପଣତ ଛାଇଁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦୁନିଆର ଆସରା ସେଇ ମା ନେଇ ହେବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ପୁଅକୁ କ୍ଷୀର ପାନ ନେଇ ଖୁଆଇ ତମକୁ ତ ପୁଅ ଲେଖେ ତମକୁ କ୍ଷୀର ଖୁଆବା ଲାଗିଥିଲା ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲ କାହିଁକି ମାରିଥିଲ କୁହ जो माई गो ହଁ मैं जान भी मानली गो माई मते काहे जे कहबार अछि ତାହେଲେ ତୁମେ ତମର ଘରକୁ ଯାଅ ତୁମେ ନେଇ କହ ବେଲେ ତୁମେ ତମର ଘରକୁ ପଡ गिरी गोवर्धन टेकी करी तम समस्त को रक्षा करिथिनी कालिया सर्प को दलन करिथिनी तुमको भल काम नहीं दिसबा संड असुर मारबा लगी समस्त को आसीथिला सेटा नहीं दिसबा बड़ा तमर जीवन जाइथिले तुमको भल लागि दिता नहीं दिस खराब काम आगो श्री कृष्ण बोलते सुन गो मैं जहां पचारिल देवी बुझाई ए सुनु थाओ मन तेरी राधा माई सुनिबे पंडित भाई ଶୁଣିବେ ପଣ୍ଡିତ ଭାଇ ରାଧା ଭାଇ ଶୁଣିବେ ପଣ୍ଡିତ ଭାଇ आगो सत्य जुगरे तिलोत्तमा अप्सरी थिले तांको गर्भरु गोटे दुहिता जन्मिले ଜନ୍ମିଲେ आगो सुरसनी बोली ताहार नाम ଆହା सुधर्मा सबरे माई गो नृत्य कला बेले ଆହା ଏ ହେଲୋ ଏଇବାର କେତେ ଅଛି बृहस्पति सने बेच सजनी गो धन दिसाइला पुणी माइंगो सत्य जुगरे ता नाम थिला तिलोत्तमा गोटे सफर अप्सरी थिले ସ୍ୱର୍ଗର ଅପସର ତିଲୋତ୍ତମା तिलोत्तमा ता गर्भर गोटे माने दुहिता ते जन्म हला ता ना हला सुरसेनी ସୁରସିନୀ सुरसेनी जेते बेले इंद्रंगर सभा हला सुधर्मा सभा ସୁଧର୍ମା जेते तांडव नृत्य नाचु छन हाँ। ओडिसी छंद त्रिपुटारे नाचु छन ତାରି ଯୋଉ सही समय रे बृहस्पति देवतांकर गुरु हेले के बृहस्पति ବୃହସ୍ପତି आ दानवंकर गुरु हेले शुक्राचार्य ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ तो बृहस्पतिंकर पाखी देकर जेते बेले ई भंगिरी नृत्य करूची ମୁଁ ଏଇଟା ବୃହସ୍ପତି तार बेनिस माई गो हाँ। तार बेनिस थन बृहस्पतिंकर आगे देखिए देला ଇଏ ମାସ୍ତନ ଯୁଗଳ हाँ हाँ आग क्रोधे बृहस्पति की जानो सप्य देले तही सुरसे निपुण आग द्वापर जन्मिबु असुरी कुले पुतन नाम बहिबु से काले दे कृष्ण बधिबे तते तन पाने विष भरी जाइथिबु तन पाने विष भरी जाइथिबु उधारिबे तते तही रे सजनी ए मोर साप्य की भेणी तो सही तिलोत्तमार झियो सुरस माने सुरसनी को का बोले ना तुई जेन गुरुंकर आगे आसिकरी तोर बेनिस थन के देखिछु द्वापर जुगरे तुई असुरी कुलरे जन्म हेबु तो ना हे जिबा पुतुना आउ देन बेनिस थन मते नहीं देखिछु सेई गोटे स्थान रे विष भेगरी कृष्ण को मारबा पई जिबु देवता मने भगवान मने अल्प कथा के खाली अभिशाप पे दे नाचो नाचो गुटे जातिंकर स्थान दिसिबी सेटा अभिशाप पे दे देछ अभिशाप पे दिले सुरसनी को हाँ। सुरसनी द्वापर जुगरे पुतुना रूप रे जन्म हेले हां आउ स्थान रे जेते बेले कृष्ण को विष भरी करी मारबा लगे आइछ हां हां कृष्ण काना कले काना करे प्राण भी चोही देले विष भी खाई देले बेले सेटा थिला अभिशाप
হয় হয় তেন ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଇଥିବା ଆଗ ଯଦି ତୁମ ମନେ ପରତି ନାହିଁ ହରିବଂଶ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦେଖିବ ଯାଇ ଇ ଗୀତ ଜୟ ଦେବ କହି ରାଧାମାଇ ଗୀତ ଜୟ ଦେବ କହି ମାଇ ଗୋ ବାବୁ ଗୋ ସେଥିର ଲାଗି ସ୍ୱର୍ଗର ଅପ୍ସରୀ ସୁରସେନୀ ହଁ ବୃହସ୍ପତି ଋଷି ମାନେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିବାରୁ କାରଣ ସେଥିର ଲାଗି ମତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପୁତନା ନାମେ ହଁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହାତରେ ସେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଛାଡ଼ିଥିଲା ଗୋ হয়ে গছুর পিলা শ্যাম ঘন তোঠানে নাই নমন ଅଛି ଗୋ ମାଇ নাই ন গো ଅଛି ଗୋ মত মনে ନାଇଁ ଅଛି ই আমার গাহা লোকে জানলে মতে କିଛି ନାଇଁ କରନ ଗୋ আগ কেতে করবে হিরি মান ମାନ হয়ে গছুর পিলা শ্যাম ঘন তোঠানে নাই নমন সুরু ফিলা শ্যাম ঘন তোঠানে নাই নমন সুরু ফিলা শ্যাম ঘন তোঠানে নাই নমন কাহা লোক জানলে মতে কেতে কইনি মান কাহা লোক জানলে মতে কেতে কইনি মান হায় গো সুরু ফিলা শ্যাম ঘন তোঠানে নাই নমন হয় গো সুরু ফিলা শ্যাম ঘন তোঠানে নাই নমন ମାଇ ଗୋ আগ কৃষ্ণচন্দ্র বলি করি আমকু তুমি ঠগুয়াস ନାଇଁ ଭଗବାନ ନାଇଁ ଭଗବାନ আগ রাধা কৃষ্ণ বাল্যবী ভাগায় দে নাই ନାଇଁ ଠଗବାର ଗୋ কৃষ্ণচন্দ্র বলি করি আমকু তুমি ঠগুয়াস ନାଇଁ ଠଗବାର রাধা কৃষ্ণ বিবাহ চরিত্র কাহে দে নাই আরে কহ জলদি রং হলদি জোরা দিবা টান কোন জলদি রং হলদি জোরা দিবা টান কোন কই গো সুরু পিলা শ্যাম ঘন তোঠানে নাই নমন ଅଛି ଅଛି ଗୋ কে সুরু পিলা শ্যাম ঘন তোঠানে নাই ଅଛି শুনি মুনি কোন হলা রে স্বামী হয় এ তোমারা তো জিরা মুদি মোরা শুনি মুনি কোন হলা রে বুড়ি ফেলকে কোন হলা এ ছাদি সুকা বলি কোন নাই আরে তোমরা না দুটিলে হয় রে দনু হয় রে কোনিয়া হয় রে মেজি হয় রে রানী আর মেহেদি মুনু সপরি ছানি সুকা বরি রে নোয়া ধাগরি ছানি সুকা বরি রে নোয়া ধাগরি ঐকিরা প্রধান হইকিরা ধামাই গো কাଣା দেখুছ গো মোর ধন ମୋ ନାକର ସୁନାଟା ମା ପଡିଗଲା କି ନାଇଁ ସେ ଲଇଟା ସୁନା ହଜାରଲେ ପାପ ଲାଗସି କିଏ ଅଛ ମୋର ମାଇ ସୁନା ଟିକେ ଖୋଜି ଦିଅ ମାଇ ଘର ସୁନା ପକେଇ ଦେଲେ ନ
রাধা কৃষ্ণ কহিদেব মতে ধন আর বুঝাই কহিব এত পুরাণর জ্ঞান গো রাধা কৃষ্ণ রাধা কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম 100 থর জপিব যাহা যাহা রাধা নাম থরে জপি দেলে তাহা তাহা রাধা 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 নামରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ତ ସେ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ସବୁବେଳେ ଗାୟନ କରସନ୍ କୃଷ୍ଣ ତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ 16,108 ସଖୀ ରଖିଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟରୁ ରୁକ୍ମିଣୀ ସତ୍ୟଭାମା ଜାମ୍ବବନ୍ତୀ ଏମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ତ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମଟା ସବୁବେଳେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅମର ହେଇଗଲା ହଁ ହଁ ରାଧା କୃଷ୍ଣ କେବେ ବିବାହ କରିଥିଲେ